Jadi sekarang aku mau jualan slime dan aku mau kenalin slime ini ke kalian. Oke, kalau beli 3, kalian gratis 2 foto. Kalau kalian beli 6, gratis 5 foto. Kalau kalian beli 10, kalian gratis beli baju. Nah, kalau misalnya kalian mau beli, kalian tinggal DM di Instagram kita ada di description box. Nah, nanti kita taruh di situ. Kalian tinggal pencet aja dan kalian follow dan DM. Kalian request mau apa aja. Oke? Bye. Thank you.